Production per seat mga idol. Expert production per seat. 69 araw na bawat. Allah. Ray. Stanley. Grabe. Wow. Ray. Makong. Mitch Rivera. Atolo si Mitch. Ray. Makong. Michelin Rivera. Isa to. Wow, Ray Makong, Michelin. Ay, Andre Cruz. Bata. Uy, ano naman mo dito, bata? Andre Cruz. Aragitira o, ala, Ray Makong, Mitch. Andre Cruz. Philip Bibilio. Stanley Nuneza. Ala, from Sultan Naga di Mapuro, si ano? Sa ganini, kalimutan ko ni ano araw. Allah, Ray nang muna guys. Ray Makong, Mix Expert Production per seat. Andre Cruz pang-apat na. Grabe. Pang-5 si Stanley. Naulay si Philip Earl Olario, Philip Bibilio. Grabe guys. Wapo ka Expert Production per seat. Allah. Ray Baitit, Makong Dimata, Michelin Rivera guys. Pang-apat si Aldre, nawala. Asa na si Aldre? Go guys! Para guys, Ray Baitit nang muna pa rin. Makong Dimata, Michelin Rivera. Andre Cruz guys, pang-apat. Grabe o, lagyo kayo. Allah, ganado si Idol Ray from Martis Racing Team. Grabe. Ray Baitit nang muna. Kasunod, Makong Dimata guys. Pangatlo, Michelin Rivera. This is Expert Production per seat. Grabe o, ala, wala gapoy buhi ay ni. Pangapat si Aldre, naka CRF na guys. This is the Expert Production per seat. Ray Baitit pa rin ang muna. Kasunod, Makong Dimata guys. Pangatlo si Mitch. Wala gyapoy buhi ayo. Grabe kadikit ang labanan mga idol. Dikit ang labanan. Dikit yung labanan mga idol. Grabe. Para guys. Allah kanan. Ray Baitit. Ayaw, bato nga dia. Maligsan ka dia. Gani, maulog ka dia ba? Dili, magbato nga dia kaya na.
grabe, Ray oh. Ray Makong. Wala, pwede ko ano, dikit yapon labanan. Ray Makong Mitch. Kadool kay Mitch ba eh. Kadool siya kang ano, Makong. Ala ka. Oy, Sir Earl Ulario pala. Nawala na si Philip ba eh. Ray Bedet Makong di mata Michelin Rivera guys. Grabe nga labanan eh. Laka. Hala, duol kayo guys. Duol lang kayo. Ray Bedet Makong di mata. Duol kayo ba, dikit kinlabanan guys. Duol kayo, wala duol kayo guys. Wala duol na kayo. Go Makong! Go Ray! Banat! Ala, kasunod si Micho, go! Wala, dikit yung labanan guys. Habi ka dikit ang labanan. Araw, Ray ba 88, Makong di mata. Michelin Rivera guys. Wala lagi na kon si Philip po. Ano si Philip? Wala nakadagan si Philip guys. Grabe, 7 laps to go pa siguro niyo. Ala yaman. Grabe na labot ba eh. Makong na ko na ba eh. Grabe. Nakuha ni Makong si Ray guys. Grabe. Ala, nakuha guys. Nakuha ni The Lightning si Ray. Grabe, we didn't see that coming guys. Grabe, what a move. Ala, laka, grabe. Wow, ala. Kakanin dua guys. Ala ka. 6 laps to go ba ni? Grabe si Makong. Ala. Makong Ray Michelin. Ala, black pass na sad. Nana ginabasa dula guys. Ikin ni mo mano. Laka banat. Nara guys. Aduga. Dukol na kay si Mitch oh. Dukol kay si Mitch. Si Mitch guys. Dukol tayo. White flag na. White flag. The Lightning ginaguna oh. Kasunod Ray. Katulo si Mitch.
sa checkered flag. Approaching sa checkered flag, guys. Ay! Approaching na sa checkered flag, guys. Approaching sa checkered flag. Woo! The Lightning nangunguna. Expert production first seat. Rai ba 88. Pangalawa, pangatlo, Michelin Rivera, guys. Woo! Grabe. Pangapat si Stanley. Panglima si Aldrey, guys. Panganim si Sir Earl Olario. Nawala si Philip. Wala na ni under yung motor, guys.